show me loving. I need your loving. फिलहाल अपना कॉफी आ चुका है। ना कॉफी है ना? ये क्या है? बोरा। ये भी एक मणिपुर का फेमस स्नैक्स है, बोरा। लोकतक लेकर आते होते हैं, बोरा जरूर खाना। ओके, टेस्ट अच्छा है ना? टेस्टी टेस्टी। Yes, yes, yes. He has to eat alone, right? Loktak Lake is the fresh water lake in entire northeast. Yes. I think maybe like for India, Yes. it is the only freshwater lake, I must say, and it's very famous for our state Manipur, and not only Manipur, for northeast, even for India, for our country. Visnupur district, but the name of the place that Loktak is situated is called Moirang. It's very famous. Yeah. So everyone, if you come in Manipur, you just visit. Never forget to visit this place. Yes. It's very beautiful. You can see it. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. तो अभी निकलने का वक्त हो चुका है यहाँ से, तब चलते हैं आगे। बहुत ही बढ़िया लगा मणिपुर में आके, लोकतक लेक और प्यारे प्यारे होस्ट के साथ, मणिपुरी होस्ट यहाँ के लोकल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पीछे अंकल जी हैं, पीछे सर, इधर हमारा भाई, इधर हमारा बहन। अभी जा रहे हैं ना, अभी मूव होना है यहाँ से। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। एंड फाइनली रेस्टोरेंट को अलविदा, बाय बाय टाटा बाय बाय। साइड में था फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, टाटा बाय बाय रेस्टोरेंट। कॉफी बहुत अच्छा लगा, और साथ में क्या खाया था? बोरा 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 भी काफ़ी टेस्ट था, अच्छा लगा। They had lots of fun. I think only me, I didn't, have fun in that time because of their friend, because I don't know how to swim. Even if I wear life jacket also, I was, keep, carrying on. It भी नहीं है. We had videographer, photographer, me and few 5-6 members. We were. तो सफ़र ख़त्म पानी का, यही तक है, वाटर सफ़र ख़त्म। वो तो क्या सेकंड टाइम? घर यही है, फिर भी सेकंड टाइम बोल रहे हैं। Second time. Mine 3 or 4. ओह बढ़िया, मज़ा आ गया कसम से, बहुत ही मज़ा आ only गया। 3-4 times, but I came here more than 10 times. School के excursions, मज़ा आ गया कसम से। सनलाइट, सफ़र ख़त्म। ये ले जाएगा, ये ले जाएगा क्या? नहीं, ऐसे मजाक किया। ओके, थैंक यू ब्रो।
मजा आ गया। या यस लेंथ में नहीं काफी रहा वाओ इन है डिस्काउंट किया दूना क्या लीनो दिखाऊंगी 500 पर प्लेट। यहाँ पे सब अलग अलग टाइप का फिश मछली है सब। ये इसी लेक का है क्या? लोकतक लेक। हाँ लोकतक लेक का ही है। अच्छा वाह बड़ा बड़ा फ्रेश मछली ने ड्राई फिश बनाया। जी 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 बहुत ही बड़ा बड़ा साइज है। देखिए अलग अलग प्रकार का मछली यहाँ पे। मछली भी है। ये है लोकटक एरिया, लोकटक लेक के बाहर पे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे लोकटक लेक पे आके। एंट्री गेट बिल्कुल इधर। अगर आप यहाँ आते हो मणिपुर, बिष्णुपुर इसका डिस्ट्रिक्ट है। आप किसी को भी पूछ लीजिए व्हीकल जो भी आप लेके आते हो, और बिष्णुपुर एरिया ये लोकटक लेक बोलिए। बिष्णुपुर पे लोकटक लेक, और वहाँ पे टिकट एंट्री है। टिकट जैसे कि एक बोट का है 700 रुपये। आप अगर 10 व्यक्ति जाओ, 7 व्यक्ति जाओ, 5 व्यक्ति जाओ, 1 व्यक्ति जाओ, एक बोट का 700 रुपये है। तो हम लोग 4 लोग थे, बहुत ही अच्छा लगा। और इधर बिल्कुल इसी लेक के बाहर कुछ मछली वगैरह बिक्री हो रहा है। और बिल्कुल ये लोकल फिश, फ्रेश फिश को ड्राई करके बेच रहे बाहर पे। फ्रेश फिश मछली ले लिया। क्या बोलते हैं आप अपने भाषा में? नाफक। Nga means fish. Pak means to make it, cut in the middle. Yes, 2 पीस, एक मछली का 2 हिस्सा। बहुत बढ़िया। अभी कहाँ जाएगा? हम लोग थंगा करा। It's an island. आइलैंड। अभी हम लोग जा रहे हैं थंगा करा। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it is